भाजपा नेता अभिजीत मंडल ने कहा, माथुरपुर जिले के एक सम्मानित व्यक्ति जो समाज सेवा में लगे हुए थे ने गंगा सागर में अटल जी के नाम पर अटल भवन का निर्माण करवाया था। ऐसे व्यक्ति की गंगा सागर की धरती पर कपिल मुनि की पवित्र भूमि पर सुबह 8 बजे 2 लोग बाइक पर आए और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। त्रिलोकेश ढाली আমাদের গঙ্গা সাগর, শুধু গঙ্গা সাগর নয়, এই মথুরাপুর জেলার মধ্যে বিজেপির একজন প্রতিষ্ঠিত নাম, যিনি সমাজ সেবা করেন। গঙ্গা সাগরের বুকে উনি স্বর্গীয় অটলজির নামে উনি অটল ভবন তৈরি করেছেন, যেখান থেকে প্রতিদিন হাজারো হাজারো মানুষ সেবা পান। তো এরকম একজন ব্যক্তিকে গঙ্গা সাগরের বুকে, গঙ্গা সাগরের ভূমি, শান্তির ভূমি, মহাদেবের ভূমি, কপিল মুনির ভূমি, সেখানে সকাল 8টা নাগাদ দুজন ব্যক্তি বাইকে করে এলো, গুলি করে দিয়ে চলে গেল।